барномаи имрӯз 11 апрел кадом мавзӯъҳо пешниҳод мекарданд? Наимҷон Самиев ба 15 соли зиндон маҳкум шуд. Пайвандон мегӯянд фаъоли ҳизби ҳамакнун мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз ин ҳукм норозист. Як дари пӯшида ва аммо 10 тирезаи боз ва чаро бастани вебсайтҳои хабарӣ дар Тоҷикистон мисли бастани нашрияҳо нест. дар худи ҳамун лаҳзае ки шумо сайтро мебандед, дар ҳамун вақту соат VPN дигар пайдо мешавад. асрори фасод дар чист? Оҷонсии мубориза бо коррупсия соҳаи тандурустиро фасодзада меномад. коршиносон сабабҳоро номбар мекунанд. мо бояд ошкоро бигӯем ки эҳтимол дорад маоши хеле ками кормандаи ин соҳаи тандурустӣ бошад. барномаи имрӯзро бо ду хабари фавқулода муҳим шурӯъ мекунем ки чанд дақиқа пеш ба дасти мо расид. Полисияи Лондон хабар медиҳад ки поягузори шабакаи Wikileaks Ҷулиан Ассанҷ дар бинои сафорати Эквадор дар Британия боздошт шуд. Афсаронро сафири Эквадор даъват намуда иттилоъ додааст ки ҳукумати кишвараш ҳаққи паноҳандагии Ассанҷро лағв кардааст. Ассанҷ сар аз соли 2012 дар ин сафорат паноҳ ёфта буд то ин ки аз истирдод ба Шветсия раҳоӣ ёбад. Дар Шветсия ӯро ба бадрафторӣ ва кӯшиши таҷовузи ду зан муттаҳам мекунанд. Ассанҷи 47 сола шаҳрванди Австралия буда ба ифшо намудани тахминан 500 000 санади махфии Амрико муттаҳам мебошад. шабакаи Reuters як мусоҳибаеро нашр кардааст ки дар Сурия ба навор гирифта шудааст. Дар он шахсе бо номи Абдуллаҳад Рустам Назаров тасдиқ мекунад ки шаҳрванди Тоҷикистон аст ва ба узвияти гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ ё худ Доиш ҳамроҳ шуда будааст. Бар пояи маълумоте ки Радиои Озодӣ дастрас намуд, дар байни ҷангҷӯёни тоҷикистонӣ шахсе бо номи Абдуллаҳад Рустамович Назаров ҳаст ва ӯ дар ноҳияи Ваҳдат ба дунё омадааст. Дар суҳбат ӯ мегӯяд ки аксари ҷангҷӯён аз кишварҳои Осиёи марказӣ ки ба гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ҳамроҳ шуда буданд, дар ҷангҳои Сурияву Ироқ кушта шуданд. Reuters навиштааст ки гуфтаҳои ин ҷавонро ки дар боздошт аст намешавад тавассути манбаъҳои мустақил санҷид. Ба гуфтаи ин шахс ӯ 28 сола аст ва қабл аз пайвастан ба Доиш дар Москав таксиронӣ мекардааст. ӯ ҳамчунон илова кардааст ки тоҷикони узви Доиш борҳо сай намуданд ки аз он фирор карда ба ватан баргарданд, вале аксарият кушта шуданд. гузориши муфассалро дар бораи ин ҷавон дар вебсайти Радиои Озодӣ метавонед пайдо кунед. Зимнан бар асоси омори мақомоти амниятии Тоҷикистон 1899 шаҳрванди кишвар ба ҳайси ҷангҷӯи Доиш маърифӣ гардиданд. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. ریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه در شهر خوجند برای بهبود وضع در محبس‌ها مسئولان چند زندان و بازداشتگاه‌های موقتی را عوض نمود. اما با گفته میرزانبی خالقزاد در سطح رهبریت زندان رقم 3 دیگرگونی صورت نگرفت، زیرا وابسته به آشوب سال گذشته تفتیشات جریان دارد. ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان دیروز در ولایت سوق در سطح مؤسسه‌های اصلاحی و محبس‌ها و زندان‌ها و سیزاها تغییرات کادری انجام داد. از جمله چند رهبر این مؤسسه‌ها را دیگر کرد. از جمله سردار مؤسسه سکونتی 3/11 در ناحیه باباجان غفور و فخرالدین میرزایف منصوب کرده شد و بر اساس این تغییرات سردار زندان رقم 5 فرخ جان جلالزاده تعیین شده و اسمت الله احمدزاده مسئول محکمه تفتیشاتی یعنی سیزای شهر دوشنبه انتخاب کرده شد. در رابطه با این سردار ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان منصور جان عمرов در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد و گفت که این تغییرات هم به خاطر به ترتیب و نظام آوردن و حس مسئولیت را از طرف مسئولان زندان ها بیشتر کردن انجام داده شده است. حادثه ماه نوامبر یعنی آشوب در زندان خوجند یک تکان برای مسئولان مؤسسه های اصلاحی تاجیکستان پیش آورد، چون که این حادثه که رخ داد جان بیش از 30 نفر از محبوسان و همچنین چند از کارمندان خود زندان ها را از میان برد و در حال حاضر در نسبت بیش از 30 نفر از محبوسان این زندان همچنین نسبت 7 نفر از ناظران این زندان تحقیقات ادامه دارد. طوری گفته می شود در حال حاضر تاجیکستان که شامل پروتکل علاوه‌ای کنونسیون ضد شکنجه را به امضا نرسانده است و تصویب نکرده است، از این رو سازمان‌های بین المللی حق وارد شدن به زندان‌های تاجیکستان را ندارند.
در حال حاضر هم نمایندگان سازمان‌های ضد شکنجه تاجیکستان و هم نمایندگان سازمان‌های بین المللی تاکید می‌کنند که باید تاجیکستان این کنونسیون را به امضا و به تصویب رساند تا اینکه نمایندگان سازمان‌های بین المللی بتوانند که از وضع زندان‌های تاجیکستان آگاه شوند. با قراری دادگاه شهر خوجند наимҷон самиев عضو حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی 15 سال را پشت زندان می‌گذراند. مقامات او را بر اساس 3 ماده کودکس جنایی از جمله به افراطگرایی گناهکار دانست. اتهامی که خود самиев قبول ندارد و پیوندانش نیز میگویند نسبت او بی‌عدالتی صورت گرفته است. наимҷон самиев که 4 سال اینجانب در روسیه میزیست تیرماه سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و به تاجیکستان آورده شد. بعداً او در یک نوار ظاهر شد و گفت که با وعده عفو اختیاری از مسکو به دوشنبه آمده است. تا به حال مقامات حکم самиев را رسما شرح نمیدهند. وکیل دفاع او نیز با حرفهای آن که پرونده خیلی وزین است از صحبت خودداری میکند. معصوم محمد رجب بعد اعلان حکم با پدر наимҷон самиев صحبت داشت. ولی آیا همین از کجا افتاده؟ کی همین است؟ 307 و 187 تأسیس اتحادیه جنایتی برانگیزش کینه عدالت ملی مذهبی. دقت کنم. یا من عموما به خودشان در یک نوار ویدیویی گفته بودند که наимҷон самиев این در یوتیوب در اینترنت نشر شده بود که مقامات وعده دادند که مثلا می بیایند عفو میکنند. این چه خیل شد که با حبس؟ چه به این خیل شد؟ چه به این خیل شد؟ خداشون گفته که عفو میکنه. همینند پرزیدنت قرارشون است که عرضه عمده ارزیده باید نکنه. اینها از کجا یافته؟ و این با پاونو کرد من نبودگی کره یافته. همین با من راضی نیست. من دامله هم همون همین سود به راضی شده. یعنی پسرتون دامله استادی. و شما با آن کس در وقتی که در سیزا بودن واخورده هم بودید صحبت کردید چی گفتند؟ و یا گفتند که من 195 به راضی دیگرش هم من نمیدونم. اینها گفتگی که همین دانند. شما 195 بعدمتون گرید هر دو بهش میگیریم گفتگی. دیدی؟ دو ماده دیگه. انا کن انتشابونده همیشه جن رو باید این آگوجا یافته ساخته کردن. آگوجا. این 195 اصلا چی حادثه شده بود که چون که نگاه داشتن به کسی نگاه داشتنی لوازمات تیر. بله. دیگه هیچی. یعنی این هوش آگوجا یافته ترنده. من خالگانگی بیعت آگوجا یافته. این تیر از خانه‌شان یافته بودند. تیر من شما گفتم کو. تیر همونجا همین یک تا کیکیده همونجا برامده برافته بودیم. این سال چند بود؟ یعنی خانه کفتکو رفته بودن؟ آن دومدو نبودن اونجا. این سال چند بود تخمین؟ یک 5 سال. 5 سال 6 سال. 2000 تخمینم 15 گفته. خوب. یعنی از خانه یافتند. همینا یافتگاهشون معنیش همیشه همون پیدا شده بالا خانم میگه دعو گفتم و نیمه جانه و دعو بود که برآمد گفت که این پرتابساز من قبل اومدم همیدن همش برآمد و براب همیدن هوا دبسته بدیم ولی که فاکس تو باید پافتگی باید پرتابتگی ما قبلگی بله چون که تیر سب یارق کرد خلافان پافتگی و اگر اونجا یک هفته میستو و چنگ زیر میکن خوکولن میشون صحبت مفصل رو شما میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید و هم مطالب بیشتر مربوط به قضیه наимҷон самиев رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. ضمناً حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکم دادگاهی наимҷон самиев رو محکوم کرد. در این صورت که حزب از روز 11 اپریل 15 سال زندان نسبت самиев ناعادلانه و ظالمانه عنوان شده از مقامات تاجیک تقاضا کرده است که او را فوراً آزاد کنند.
барномаро идома медиҳем. Сайтбандиҳои пайваста ва гоҳи давомдор ки дар Тоҷикистон корбарон ба он одат карданд зоҳиран натиҷаи баръакс медиҳад. Тибқи мушоҳидаҳо ҷӯяндагони иттилоъ дар ниҳояти амр онро бо истифода аз филтршиканҳо меёбанд, ҳарчанд он нерӯи барқ ва пули бештар сарф мешавад. Шодмони Ятим ҳамин мавзӯъро таҳқиқ кард. бархи соҳибрасонаҳо мегӯянд ҷорӣ шудани маҳдудият ба сарчашмаи иттилоъ ташнаи мардумро зиёд карда, баръакс таваҷҷӯҳ ба расонаҳои хабарӣ бештар шудааст. масъулони хабаргузории Азия Плюс мегӯянд, бо вуҷуди дастнорас будани ин сомона теъдоди хонандаҳои он ба шумораи рекордӣ расидааст. Поначалу она, конечно, упала. Точнее, это было связано как? Дар аввал албатта шумораи хонандагонамон поин рафт. Агар аввал мо дар шакли мултимедия кор мекардем, ҳоло корро боз ҳам васеътар ба роҳ мондаем ва талош мекунем аз ҳама роҳҳо, аз тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ истифода барем то гузоришу хабарҳои худро паҳн кунем. ҳоло мо саҳифаҳои худро дар Вайбер дорем ки пештар дар борааш фикр намекардем. мо канали худро дар Зен, Яндекс.ру баро мондем ва ба воситаи он хабарҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунем. Мо ҳоло тамоми таваҷҷӯҳро ба саҳифаҳои худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ равона намудем. Потому что мы стали больше уделять внимание своим социальным сетям. муассисони расонаҳо ба он таъкид мекунанд ки маҳдуд кардани дастрасӣ ба сомонаҳо дигар роҳи муносибе барои пешгирӣ аз паҳн шудани иттилоъ нест. ҳамчунин як паҳлӯи манфии ин иқдоми мақомотро дар он арзёбӣ мекунанд ки дар таҳаҷҷумҳои иттилоотӣ бар зарари худи ҳукумат анҷом мешавад. ҳоло аксари корбарони интернет ва расонаҳои хабарӣ бештар аз барномаҳои маъруфтарини сайтшикан, браузек, SuperVPN ва Tor браузер истифода мекунанд. اون پیش بود که گازیتا وقتی می‌بستند خب دیگر از چوب می‌موند. خب اما این اینترنت است. امروز دلخواه سایت وقتی که می‌بندند در خود همون لحظه که شما سایت را می‌بندید در همون وقت و ساعت VPN دیگر پیدا می‌شود. дар солҳои қабл ҳам чандин маротиба дастрасӣ ба сомонаҳои Азия Плюс ва радиои Озодӣ ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва YouTube маҳдуд шуда буд, коре ки созмонҳои байналмилалӣ онро нақзи ҳуқуқ медонанд. сокинони Тоҷикистон мегӯянд рӯз ба рӯз хизматгузории тиббии ройгон фаромӯш мешавад, чун ҳар боре ба назди духтур мераванд, аз онҳо пул талаб мекунанд. дар тақвияти ин гуфтаҳо тӯли чанд соли ахир оҷонсии зидди коррупсия соҳаи тандурустиро ҳамчун бахши фасодзада арзёбӣ мекунад. коршиносони умур роҳи раҳоӣ аз ришваситониро дар истифодаи бима медонанд. қонуне ки 11 сол аст мавриди иҷро қарор намегирад. идомаи мавзӯъ аз Амриддин Олимов. агентии мубориза бо фасоди Тоҷикистон дар як пажӯҳише дар аввали соли ҷорӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоиро фасодзадатарин ниҳод ном бурдааст. масъулони ин вазорат ҷой доштани ришва дар сохторҳояшонро рад намекунанд. мо ба он хотире ки ҳарчи камтар шудани пардохтҳои ғайрирасмии аҳолӣ системаҳое ворид карда истодаем ки ҳамин пардохтҳои ғайрирасмӣ расмӣ гардонем ва бо истифода аз ҳамин маблағҳо сатҳи хизматрасонии тиббиро беҳтар кунем. масъулини вазорати тандурустӣ мегӯянд соли гузашта буҷаи ин соҳа беш аз 1 миллиарду 700 миллион сомонӣ буд. мо бояд ошкоро бигӯем ки эҳтимол дорад маоши хеле ками кормандои ин соҳаи тандурустӣ бошад. ба эътиқоди коршиносон ягона роҳи ҳалли ин мушкил роҳандозии бимаи беморон дар кишвар аст. ҳарчанд қонун дар ин бора соли 2008 тасвиб шудааст, оғози иҷрои он ба таъхир афтодааст. ҳамакнун қарор аст соли 2022 мавриди амал қарор бигирад. ва мо муайян кардем ки чӣ қадар маблағҳо дар кор аст. ба вазорати молия муроҷиат кардем, муроҷиати хаттӣ барои дастрас кардани ин маблағҳо барои суғуртаи тиббии шахсоне ки фаъолият меҳнатӣ надоранд. мутаассифона вазорати тандурустӣ чунин маблағҳоро пайдо карда натавонист. илҳом расулов. تو پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مانده است. اگر می‌خواهید گزارش‌های بیشتر از این را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. اخبار تازه‌ترین تاجیکستان و جهان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را ما با خبرهای تازه پیشنهاد شما عزیزان خواهیم کرد. شبکه‌های اجتماعی ما در خدمت شماست. تا برنامه فردا خدا نگهدار.